यूट्यूब के तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, हाज़िर हैं नए प्रोग्राम के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है नफ्सियाती लोग। आपने अपने माशरे में बहुत से लोग ऐसे देखे होंगे, अपने महल्ले में, अपने इलाके में बहुत से ऐसे लोग देखे होंगे कि जो बात बे बात बिगड़ जाते हैं, या एक ही ओलिया शेव वगैरह बढ़ा के घूम रहे होते हैं, या कई बार तो ऐसा होता है कोई कपड़े भी जिन जैसे तैसे हैं वो पहन के घूम रहे होते हैं, और बात बात पे लड़ाई कर ले तो कभी एक तरफ जा रहे होते हैं, कभी दूसरी तरफ जा रहे होते हैं। तो इसी तरह जिन्हीं ख़वातीन में भी है और इसी तरह जिन्हीं मर्दों में भी है, तो उनके हाथ पे किस तरह की लकीरें होती हैं, किस तरह के वो लोग होते हैं, तो इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा। और हमारे चैनल को लाइक करने का, सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह आप मोहब्बत और प्यार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहें, लाइक भी करते रहें, और अपने कीमती मशवरों से भी हमें नवाजें। कीमती मशवरे जो हैं वो हमें ज़रूर दें, ताकि आपके मशवरों पर चल कर हम कोई इसमें ज़्यादा अच्छी चीज़ को तलाश करें और उस पर बात करें, और कई लोगों का उसमें भला हो, कई लोगों के उसमें बेहतरी हो, कई लोगों के लिए अच्छा हो। ठीक है ना? तो ये ज़रूर कीजिएगा। और अपना जो कीमती मशवरा, जो हमारा व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे चल रहा है, इस पर आप मशवरा भी दे सकते हैं। जी इस टॉपिक पर बात करें, इस टॉपिक पर बात करें, तो उस टॉपिक पर भी हम बात ज़रूर करेंगे। तो अभी जो मैं आपको बताने लगा हूँ, जिन्हें नफ्सियाती लोग, कुछ लोग जिन्हें आपने देखे होंगे कि वो नफ्सियाती होते हैं थोड़े, वो बेचारे, आप उनको पागल नहीं कह सकते, यानी कुछ दिमाग में उनके प्रॉब्लम होती है, लेकिन पागल नहीं होते। वो हर चीज़ को समझते भी हैं, देखते भी हैं, लेकिन अपने बारे में उनको अजीब अजीब ख्याल आते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वो किसी गाड़ी में बैठे हैं, तो उनको मिसाल ले लें, वहाँ से सदर जाना है, तो रास्ते में कंडक्टर ने आवाज़ लगा दी कि भाई टावर आ गया, तो जल्दी से नीचे उतर जाएंगे। नीचे उतर जाएंगे, नीचे उतर के इधर उधर देखेंगे कि भाई मुझे जाना सदर था, मैं उतर टावर पे गया, तो फिर वो गाड़ी के पीछे भागेंगे, गाड़ी इतने में जा चुकी होगी। तो इस तरह के लोग जिन्हें अचानक कोई भी इक़दाम कर ले, बैठे हुए आपने कोई ऐसी धमाके की आवाज़ कर दी तो वो उछल जाएंगे, उठ के भागना शुरू कर देंगे, इस तरह होगा। और बच्चे अक्सर उनको छेड़छाड़ करते रहते हैं, तो बच्चों के साथ वो गाली गलौज भी करते हैं, और कई बार जिन्हें पत्थर वगैरह भी मार लेते हैं। उन लोगों के हाथ पे किस तरह की लकीरें होती हैं, कैसी लकीरें, अगर आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे मौजूद हैं, तो उनका आप जितना ज़्यादा हो सकता है आप ख्याल करें, ताकि कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो ये ज़िंदगी की लकीर काफ़ी लंबी और तवील लकीर है। उसके बाद दिमाग की लकीर जो है ना, ये काफ़ी बड़ी लकीर है, और जो दिल की लकीर है वो भी ये समझेंगे काफ़ी बड़ी लकीर है। यानी ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने बहुत सी सलाहियतों से नवाजा है, लेकिन दिमागी प्रॉब्लम की वजह से किसी न किसी मसले में गिरे रहते हैं। उनके हाथ पे कुछ इस तरह से लकीरें होती हैं। आप इस तरह की लकीरें किसी के हाथ में देखें तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी कैसी उल्टी सीधी तिरछी फिरछी लकीरें उनके हाथ में, और बेशुमार लकीरें उनके हाथ में होती हैं। 2 4 6 8 10 लकीरें नहीं, बहुत सारी लकीरें, जिनका हाथ लकीरों से भरा होता है। और इसी तरह ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसी में जिन्हें गुस्सा भी है, इसी में सब कुछ है, लेकिन क्या है कि ये अदम तवज्जो या किसी बड़े हादसे की वजह से इनके साथ ऐसा हो गया, वरना ये ऐसे नहीं है। किसी भी चीज़ को उन्होंने दिल पे ले लिया और उसको तारी कर लिया अपने ऊपर, तो ऐसा। अभी कुछ ही अर्सा पहले जिन्हें जब कहीं पे लड़ाई झगड़ा हो रहा होता था, तो लड़ाई झगड़ा किसी का हो रहा, तो ये उठ के बीच से भागना शुरू हो गए कि क्या हुआ भाई, क्यों भाग रहे हो? बोला जी अभी वो लोग पिस्तौल निकालेंगे, गोली चलाएंगे, अगर गोली मुझे लग गई तो क्या होगा। यानी इस टाइप के लोग होते हैं। तो प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक, ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और इसके साथ ही शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। रुकैया ने सवाल किया है गुजरांवाला से कि 6 साल मेरी शादी को हो गए, अभी तक औलाद नहीं है, ये बताएं कि आगे कोई औलाद के चांस हैं या नहीं। औलाद की लकीरें तो बनी हुई हैं, लेकिन सब गहरी और शौक़ कब होंगी इसके बारे में कुछ बता नहीं सकते। इंशाअल्लाह औलाद होगी। सबरीन ने सवाल किया 12 मुल्ला से कि ये बताएं कि मेरी शादी कब होगी और कैसे रहेगी। आपकी शादी 2023 में होगी और अल्लाह के फजल से बेहतर रहेगी और कामयाबी नसीब होगी इंशाअल्लाह। हसनैन ने सवाल किया गुजरात से कि मैं छोटा मोटा कारोबार करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे पहले जो भी काम मैंने किया कुछ अर्सा चलने के बाद वो कारोबार ख़त्म हो जाता है और परेशानी और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो मेरे लिए बेहतर क्या है। 2023 में आप काम शुरू करें, अल्लाह के फजल से आपको कामयाबी मिलेगी, हालात में बेहतरी आएगी, और इसके साथ साथ कोशिश करें
کہ نماز کی پابندی کریں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ دین کی طرف راغب کریں، انشاءاللہ بڑی کامیابی نصیب ہوگی۔ اشفاق شیخ نے سوال کیا ہے انڈیا سے کہ میں بہت زیادہ کوشش کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، یہ بتائیں کہ مجھے کامیابی کب ملے گی؟ انشاءاللہ العزیز نیا سال آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور اس کے بعد آنے والا سال اور اس کے بعد آنے والا سال اللہ کے فضل سے آپ کے لیے بہت بہتر رہیں گے اور کامیابی نصیب ہوگی۔ محنت جاری رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ ذکر الہی میں بھی اپنے آپ کو مشغول کر دیں تو بہتر ہوگا۔ میسم علی نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ شادی کب ہوگی اور کیسے رہے گی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے شادی بہتر رہے گی اور شادی کے بعد کی جو زندگی ہے انشاءاللہ بہت بہتر اور اچھی رہے گی۔ میمونہ نے سوال کیا سیالکوٹ سے کہ یہ بتائیں کہ دولت کب آئے گی اور کامیابی کب ملے گی؟ آپ کے ہاتھ میں کامیابی کی بہت بڑی لکیر ہے، اور کامیابی کی لکیر اگر ہاتھ میں اتنی گہری اور مضبوط ہو جیسے کہ آپ کی ہے تو انشاءاللہ العزیز ایسے لوگوں کو دولت بہت آتی ہے، کامیابی بڑی نصیب ہوتی ہے اور حالات بھی بہتر ہوتے ہیں۔ روزینہ نے سوال کیا لاہور سے کہ حالات کب بدلیں گے اور میں اپنا گھر کب بنا پاؤں گی اور کب زندگی میں سکون آئے گا؟ انشاءاللہ العزیز آنے والا وقت آپ کا بہتر ہوگا، زندگی میں سکون بھی آئے گا اور کامیابی بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ رباب نے سوال کیا لاہور سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی کب ہوگی، لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج ہوگی اور شادی اللہ کے فضل سے کامیاب رہے گی اور شادی کے بعد کی زندگی بھی انشاءاللہ بہتر ہوگی۔ مقدس نے سوال کیا فیروز والا سے کہ یہ بتائیں کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے ارینج میرج ہوگی اور انشاءاللہ کامیاب رہے گی۔ علی نے سوال کیا جہلم سے کہ جس ساتھ کی فوٹو میں نے بھیجی ہے اس میں دیکھ کر بتائیں کیونکہ ان کی شادی ہو گئی ہے لیکن اچھی نہیں چل رہی، تو یہ بتائیں کہ آگے کچھ بہتری کے آثار ہیں یا نہیں؟ دیکھیں جی فی الوقت جو ہاتھ میں لکیریں ہیں اس کے حساب سے تو کوئی بہتری کے چانس نہیں ہے۔ بہرحال کوشش کریں کہ آیت کریمہ پابندی سے پڑھیں اور حسب توفیق واسطے اللہ کے کوئی بھی ایسی چیز پرندوں کو یا چونٹیوں وغیرہ کیڑیاں جن کو پنجابی میں بولتے ہیں ان کو ڈالیں تو اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے اور آنے والا وقت ان کے لیے بہتر ہوگا، لیکن موجودہ وقت ان کے لیے کوئی خاص اچھا وقت نظر نہیں آتا۔ ارشد نے سوال کیا برے والا سے کہ میں نے اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے۔ شادی کے بارے میں کیا پوچھنا ہے؟ آپ نے سوال تو نہیں کہ شادی کے بارے میں اگر پوچھنا ہے، آپ کے ہاتھ میں شادی کی ایک لکیر ہے اور شادی اپنے ٹائم پیریڈ سے لیٹ ہے، جو ٹائم پیریڈ میں ہونی چاہیے نا اس سے لیٹ ہے۔ ایسی شادیاں عموماً 35 کے درمیان میں یا اس کے بعد میں ہوتی ہیں۔ اقرا نے سوال کیا ملتان سے کہ میرے اولاد کے بارے میں بتا دیں، ایک اولاد کی پوزیشن تھی، ابھی آگے آنے والے وقت میں اولاد کوئی ہے یا نہیں؟ آپ کے ہاتھ میں 3 اولادوں کی علامتیں موجود ہیں اور 3 اولادیں آپ کی ہوں گی اور اللہ کے فضل سے اولادیں بھی خوش بخت ہوں گی۔ ایسس نے سوال کیا ملتان سے کہ میری شادی لو میرج ہوگی یا ارینج میرج ہوگی؟ ہاتھ کی لکیروں کے حساب سے آپ کی شادی لو میرج ہونے کے چانس نہیں ہیں، ارینج میرج ہوگی اور انشاءاللہ کامیاب رہے گی۔ محمد اعجاز نے سوال کیا اوکاڑا سے کہ میرے ہاتھ میں شادی کی ایک لکیر ہے یا 2 لکیریں ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں واضح اور کلیئر شادی کی ایک لکیر ہے، محبت یا لنک کی 2 لکیریں موجود ہیں لیکن اس میں بھی کامیابی کے کوئی آثار مجھے نظر نہیں آتے۔ اور اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔